हाय सांग मैंने आउ गोटे ब्लॉग रे आपण मानकु स्वागत। आज चलो बुली जावा माँ समलेश्वरी टेम्पल संबलपुर रे देखंतु वर्तमान मु महानदी कूल रे अछि। केते सुंदर कारुकार्य कराही। आपण माने भी आसंतु बुलिया पई। महानदी कूल रे प्रथमे आमे महानदी कूल रे पहुंची थिलु। आउ एठी जेमती प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करिया पई महानदी कूल रे बहुत बढ़िया सुंदर स्तंभ कराही, बसिया पई जगह कराही। आउ तापरे आमे भीतर को समलेश्वरी माँ मंदिर भीतर को प्रवेश कलु। प्रथमे गलु आमे फास्ट गार्डन भीतर को प्रवेश कलु। फूल बगीचा एठी हेची। आउ सुंदर 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 पार्क टाइप रो कराही। सुंदर सुंदर गछ लगाही। आ सो गछ गुड़ाक लगाही। आपण माने देखि पारथुवे खंभ गुड़ाकरे। आउ एठी भीतर को गला परे देखिवा केमती सुंदर कारुकार्य होई। आपण माने आसंतु समलेई माँ मंदिर। आउ सेही जगह रे आपणकर बुलिया पई आसीबे। आपण सेठु आउ घंटाटे केमती लेट रे जीवा पई चेष्टा करिवे, काहे कि ना एठी लाइट शो भी होए। लाइट शो आपण मानकु भल लागिवो। संध्या पर्यंत आमे रहिबा लाइट शो आपण मानकु देखिया पई प्रयास करिवे। एटे गोटे पोखरी अछि। आउ ता साइड साइड रे सुंदर गेंडू फूल रे सजा हिजी। आउ आपण माने देखि पारथुवे। आउ देखंतु केमती केते सुंदर कारुकार्य होईजी। एटा होजी गार्डन गुड़ाक। सुंदर फूल बगीचा करा हिजी। आ बहुत लोक आछंदी, बहुत भीड़ हुए। संध्या टाइम रे प्राय बहुत भीड़ होई थाए माँ समलेई मंदिर रे। आ एटा गोटे पोखरी। एठी लोक माने बहुत फोटो उठाउछंदी। आ गेंडू बगीचा देखुथिवे, फूल बगीचा। आउ पार्क रे आपण माने केते सुंदर उपभोग करि पारिबे। ए जगह मनोरंजन जगहटी। माँ समलेई को दर्शन पाई बहुत आडू बहुत लोक आसंती, बहुत भीड़ थाए। आउ आमे पहुंचला परे भी देखिलु बहुत भीड़ थिला। आउ एठी आपण माने देखि पारथुवे केते सुंदर होईजी जगहटी। पछपाख जगह मोर देखि पारथुवे। ए जगह को आसीबे आपणकर जेते टेंशन थिले भी टेंशन फ्री हे जिवो। आउ एठी लेखा हिची मंदिर पुष्करिणी, मंदिर सुविधा। एठी जहा जहा सुविधा लेखा हिची से हिसाब रे आपण जाई कि देखि पारिबे। एठी पोखरी अछि। आ पाखे मंदिर जिवा पई सुविधा अछि। ए जगह रे कथारे अछि नडिया जदि मां को मानसिक आकार रे बंधा जाए ताहले ए जगह रे सब किछि सफल होई थाए। आपण माने भी आसंतु नडिया बांधंतु। आउ एठी देखुछंदी केते भीड़ होईजी। माँ को मंदिर संध्या समय रे लाइट शो देखिया पई आपण माने आसंतु। 5 टारू आसी जिवे हेले भल लागियो आपण मानकु। आ जगहटी केमती लागुजी आपण माने कमेंट रे जणेबे। माँ समलेश्वरी मंदिर को को ठारू जाई कि देखिछंती आपण माने कमेंट रे जणेबे। देखंतु केते लंबा लाइन अछि माँ को मंदिर को जिवा पई। आउ मंदिर भीतर को तो कैमरा अलाउ नाही। आपण माने देखि पारबे गेंडू बगीचा साइड साइड रे देखंतु लोक माने केते लाइन रे छिड़ा हिचंदी। मांकर मंदिर कारुकार्य केते सुंदर हिची। आउ गेंडू फूल रे सजा हिची तांको गार्डन टी। आउ सुंदर सुंदर गछलता लागिजी। मां को मंदिर देखंतु केते लंबा लाइन अछि मां को दर्शन करिया पई। एठिकार गोटे शक्तिपीठ, पश्चिम ओडिसा रो शक्तिपीठ। एठी मां समलेश्वरी को पाखरे जहा मानसिक करबे ताहा पूर्ण होई थाए। एठी नडिया बांधिले भी मानसिक आपनकर पूरा होई थाए। मां समलेश्वरी को दर्शन करंतु। ए जगह को संबलपुर आसी माने मां समलेश्वरी को दर्शन निश्चित भाव रे करंतु। बहुत सुंदर जगहटी। मां को दर्शन आशीष लोड़ंतु, सब कार्य सफल हो। मां सामना पाख देखिया मंदिर सामना पाख देखंतु केते भीड़ अछंती मां को मंदिर सामना रे। आउ लाइन रे जाई कि दर्शन करिया पड़े मां को मंदिर को।
ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିବେ, ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦର୍ଶନ କରିବେ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଧା ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯାଏ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ସୁବିଧା, ଲକ୍ଷେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟିରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ଅଛି। ଚାରିକାନ୍ଥ ଗଛଲତା ସବୁଜ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଅଛି। ଏଠି ଲାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଲାଇଟ୍ ଶୋଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଲାଇଟ୍ ଶୋ। ଆଉ ଆମେ ପାଖାପାଖି 5ଟାରୁ 4:30ରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ 6:30ରେ ବାହାରିଲୁ। ଏ ଜାଗାଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ମୋ ମନକୁ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଜାଗାଟି ହେଇଥିଲା। ଏଠି ବହୁତ ସମୟ ଆମେ କଟେଇଲୁ, ମୁଁ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି କଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା ମାନେ ବହୁତ ମାନସିକ ପୁରା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏ ଜାଗାଟି ବହୁତ ମନୋରମ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇଟ୍ କେମିତି ଜଳୁଛି। ଏ ଜାଗାଟି ରାତିରେ ହେଲେ ବି ଦିନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ମା ସମଲେଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଚାରିକାନ୍ଥ ଲାଇଟ୍, ଏଠି ଦିନ ରାତିରେ ବି ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲାଇଟ୍ ଶୋ, କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏ ଜାଗାଟି ଶାନ୍ତି ଜାଗା, ଶାନ୍ତି ଲାଗେ এই ଜାଗାଟିରେ, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ। ଆଉ ଲାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇଟ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ এই ଜାଗାଟି 40 ଏକର ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ଘର ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଆର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଓଭର ବ୍ରିଜ୍। ଆପଣ ଲାଇଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଆଡ଼କୁ। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ, ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆର ପାଖକୁ ଯିବା, ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଦେଇକି ଯିବା। ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଦେଇକି ଆର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଯିବା ଏବେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇଟ୍, ଘର ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ମୁଁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଆଉ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଲାଇଟ୍ରେ ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆସିକି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏ ଜାଗାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ।